चाहेंगे इसमें नारकोटिक की जांच जो है इसमें सोनम की मम्मी की, सोनम के पापा की, सोनम की भाभी की और अब गोविंद की, इन सभी की जांच भी होना चाहिए। नहीं सब मैंने उससे बात नहीं करी और मुझे उसका मतलब भी नहीं किया। मेरा भाई क्या है, हम शंका के आदेश में आते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी शंका है तो बिल्कुल हमारी जांच होना चाहिए। রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলায় নতুন চমক। রাজার পরিবারের দাবি, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শুধু সোনম নয়, গোটা পরিবার দায়ী। তাই প্রত্যেকের পলিগ্রাফ টেস্ট হওয়া উচিত। राजा की शांति के लिए हम लोगों ने सभी ने धूप दी है। देखिए, पहले तो ये गोविंद को हमने बुलाया नहीं था, हमने गोविंद स्वयं बिना बुलाया है। देखिए उसके मन में क्या है तो हमको पता नहीं इस बारे में अभी तक कुछ भी। और हम तो चाहेंगे इसमें नारकोटिक की जांच जो है इसमें सोनम की मम्मी की, सोनम के पापा की, सोनम की भाभी की और अब गोविंद की, इन सभी की जांच भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आज एक चीज नई वीडियो निकल के बाहर आ रहा है तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं किसी को कुछ पता इन लोगों को। देखिए, यहाँ पे राजा जी का 13वां था, मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया हूँ। जो भी धूप वगैरह देते हैं उसके लिए मैं आया था। बिल्कुल, अगर हम शंका के आदेश में आते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी शंका है तो बिल्कुल हमारी जांच होना चाहिए। हम खुद ही बोलते कि हमारी जांच होना चाहिए। देखिए, मैं तो यहाँ पे क्षमा याचना करने आया हूँ। बाकी इसमें कोई भी परिवार की हाथ या नहीं है, मगर इसमें भी अगर किसी को कोई शक है तो वो उनकी कार्रवाई कर सकते हैं। हम उनके साथ हैं। নার্কো অ্যানালিসিস টেস্ট কি? একজন লোক যখন সে সরাসরি মিথ্যে কথা বলছে অথবা সত্যকে চেপে যেতে চাইছে, সেটা আসলে তার মনে কি প্লে করছে সেইটা জানবার জন্য একটা টেস্টের নাম হচ্ছে নার্কো অ্যানালিসিস। এটা আবার আরেকটা নাম আছে লাই ডিটেক্টর, অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলা ধরা যায় একটা সায়েন্টিফিক প্রসেসে। এটা বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যানালাইজ করা হয়, তাকে বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন্স দেওয়া হয়, সেই কোশ্চেনগুলো কীভাবে সে উত্তর দিচ্ছে সেইটা, অথবা তার গ্রাফিক রেকর্ডিং, হ্যাঁ, এই যে ব্রেন ম্যাপিং যেটা এখন আরেকটা নাম হয়েছে, এটা কনক্লুশনে উপনীত হতে পারি যে এই সত্য বলছে না মিথ্যে বলছে। পুলিশ জানতে পেরেছে রাজার দেহ লোপাটের জন্য সোনম রীতিমতো পড়াশোনা করেন। পুলিশের দাবি, রাজা রঘুবংশীর দেহ পাওয়ার পর তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে তা চেনা যাচ্ছিল না। তবে রাজার হাতের ট্যাটু দেখে দেহ শনাক্ত করা হয়। রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডের পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। পূর্ব খাসি হিলসের সোহারায় নিয়ে আসা হয় সোনম এবং বাকি অভিযুক্তদের। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের সেই পার্কিং লটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেটা ঝর্ণার গা ঘেঁষে উপরে অবস্থিত। 2 জুন এখান থেকেই রাজার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মেঘালয় পুলিশের ডিজি ইদা শিশা নোংরাংয়ের মতে, কেন রাজার প্রতি এত বিদ্বেষ ছিল তার স্ত্রী সোনমের? বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে খুনের পরিকল্পনা কেন? এই ঘটনা শুধু প্রেমের জন্য খুন? এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ঠিক হবে না। এর গভীরে আরো কোনো গল্প রয়েছে যা সামনে আসা প্রয়োজন, আর সেটাই করছি আমরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য বারবার বয়ান পাল্টাচ্ছে। তাই টুকরো টুকরো তথ্যগুলিকে একসঙ্গে করে মূল ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করছে। এমনকি প্রেম বিয়ের বাইরেও সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।